ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୃଷକ ମଞ୍ଚର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ହୋଇଛି ସମର୍ଥନ। ନୀଳଗିରିରେ କୃଷକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟର 5 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଓ ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଚଳାଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ରୁ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ବସ୍ତି ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ପ୍ରତିହାରୀ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପାଦକ। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲେ ଆଜି ଆମର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନୀଳଗିରିରେ କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି ତା'ର 5 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ନୂତନ ସର୍ଭେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ସେ 204 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ସमेତ ଏପରିକି ଔପଦା ଯେଉଁ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଅଛି ସେ ସର୍ଭେ ଏରିଆ ଭିତରେ ରହୁଛି ଏବଂ ୟାକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ବିରୋଧ କରିଆସୁଛୁ ଏବଂ ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା କୃଷକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ୟାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ରୁ ଏ ବସତିଗୁଡ଼ିକୁ ବା ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସହରରେ ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସମେତ 2 ସହ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଆଶିଷ କାନୁନଗୋ ଯୋଗ ଦେଇକି ଏ ଜନସମସ୍ୟା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଯେ ଏଇ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବରେ ଯେଉଁ କୃଷକ ମଞ୍ଚ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ସହିତ ଆମେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆହୁତ କରିକି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଅଛି ନୀଳଗିରି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏ ଯେଉଁ 204 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିବାସୀ ବା ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ କୃଷକ ମଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ତାକୁ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦେବେ। पुरुषोत्तम सेठी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सभ्य। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ କହିଲେ आज जो प्रेसमेंट डका जाइए नीलगिरी तहसिलदार एक जंगल सीमा निर्धारण नोटिस सर्वसाधारण को जारी कर आपत्ति अभियोग दवापाई आसंता काली 29/10/2025 करे दिन 12टा बेलू एक जनशुणाणी से रखिंट आम ये आज प्रेसमेंट डाकिचु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तरफ आम ये प्रेसमेंट करूँ आसंता कालीर जो जनशुणाणी की ये जो जंगल सीमा निर्धारण करको प्रत्याहार करने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूर्ण समर्थन दूसरी एवं तार प्रतिवाद करने जनसाधारण को आह्वान कर 2017 मसीह जो भारत सरकार को निर्देश अनुसार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो जंगल सीमा निर्धारण करिसंती ताहा संपूर्ण जनसाधारण को नीलगिरी निर्वाचन मंडलीर जनसाधारण को अवगत करा जाय नहीं। सरकारंकर नियम थिला बेले ग्राम सभा पल्ली सभा और जनसाधारण मत नहीं सीमा निर्धारण करने कथा ताहा सरकार करना एवं गोपन भाव रखी
इको सेंसिटिव जोन नारे नीलगिरी निर्वाचन मंडलीर प्रत्येक कार्य को से करेबाकू दौनांती। आज इको सेंसिटिव जोन हेले एवं जंगल सीमा निर्धारण हो गले नीलगिरी हजार हजार जनसाधारण बासच्युत हे एवं स्कूल कॉलेज पाखु आरंभ कर अंगनवाड़ी पाखु डाक्तरखाना पाखु बासगृह पर्यंत लोक मैंने हरइबे एवं जंगल सीमा निर्धारण हेले जेहेतु पहाड़िया अंचल पाखर लोक मैंने जनबसती अच्छी से चाष जमी को जापरेनि जदि पशु आक्रमण रे जीवन जाए ताले सरकारी सहायता पाइबे ना। तेणु आसंता काली तहसीलदार जनशुणाणी आमे मीडिया माध्यम रे जनसाधारण को निवेदन करुचु एवं मीडिया बंधु को निवेदन करुचु आसंता काली हजार हजार संख्यार नीलगिरी तहसीलदार पाखरे निजर आपत्ति अभियोग दे नीलगिरी को ये कुल्डिया अभयारण्य नाम सेंचुरी नाम जो गोपनीय तथ्य दे जो करिसंती प्रत्याहार करंतु एवं जनसाधारण को बंचातु ये हूँ आम आज प्रेसमेंट। काली किसी कार्यानुष्ठान न नि जाए आगामी जदि कार्यानुष्ठान न नियंती तहसीलदार जदि जनशुणाणी को बेखातिर करती ताहले नीलगिरीर जन आंदोलन करने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आगभर हेब एवं शेष जीवन रक्तबिंदु थिला पर्यंत लड़े जारी रहा। धन्यवाद। आर परिचयटी देवे मुझे निरंजन वारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कार्यकारी कमिटी सदस्य एवं ये जो कृषक संसद जो गण आंदोलन तार उपदेष्टा कौन पाई आज प्रेसमेंट डाकी प्रेसमेंट ये डाकिचु जे जो दीर्घदिन धरी कृषक नीलगिरी कृषक मंच तरफ ये जो गण आंदोलन चली इको सेंसिटिव जोन प्रत्याहार जनबसती से कथाटी को आम जिला पार्टी ग्रहण कर जोन पार्टी ग्रहण कर राज्य पार्टी ग्रहण कर निष्पत्ति कर जड़ाई जे सबु मत इको सेंसिटिव जो प्रत्याहार हवा पर्यंत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समस्त प्रकार साहाय्य सहयोग कर ये कथा खंडन करें प्रेस मीट जरिया गोटे समय आम कम्युनिस्ट पार्टी तरफ ये कृषक मंच प्रति जे वैमात्रिक मनोभाव अच्छी गोटे विवादीय मनोभाव अच्छी जो गोटे कथा होता है भूल आम जिते सब कम्युनिस्ट नीलगिरी अंचल सीपीआई दल अच्छु समस्ते एक भाव में ये कथा को आम इको जेन को प्रत्याहार करने दाबी करूँ आम अनुरोध करूँ माने आपण जरिए मुझे अनुरोध करने चाहूँगी जे ये जो कथाटी घटुची इको किभली भाव में आपण मान दायित्व दायित्व गणप्रतिनिधि आपणकर गणमाध्यम दायित्व रोचे जे इको प्रसार करने आम अनुरोध करुँ जे इको आउ टे जोर जो प्रसार होता ताल यार गोटे समाधान होता। काली गोटे लेटेस्ट न्यूज आपण दूसरी आम तो ये जोड़ुलु आम तो जोड़ुचु ये स्कूल कॉलेज सब जीव किंतु आम काली जनशुणाणी जाइलु कलेक्टर भेटिलु कलेक्टर भेटिकी जो कलेक्टर डाकिले आरएनबी एससी को से सी आउ गोटे मंतव्य देले जे केवल नीलगिरी जो आमर जो कम गुड़ाक अधूरा हो पड़ी नीलगिरी बड़गड़िया रास्ता ठार आरंभ डेवलपमेंट कम और से गोटे देले आमको जे जो सोरु जो जाइए खईरा रास्ता जोटा कि आपंकर 16 नंबर राजराजपथ से जो पोलटी होची पिता कालिया पोलटी कंस्ट्रक्शन काम को डीएफ बंद कर मोटामोटी कथाटा हूँ इको सेंसिटिव जोन जेटी जिते पर्यंत लंबी जाइए से अंचल स्कूल कॉलेज रास्ता घाट किसी रहा किसी कम हो पार नहीं यह हूँ जनसाधारण प्रति गोटे सरकार वैमात्रिक मनोभाव एवं इतर मुक्ति पाइबापे आमको दलगत निर्विशेष मुझे आप जरिए अन्य राजनीतिक दल को नवेदन करुँची आम भितर से प्रकार मनोभाव रहा उचित आम लोके बंचिले राजनीति बचो लोके बंचिले दल या आ लोके जब रही कौन हम तेणु आपण समस्त नवेदन करुँच सरकार नवेदन करुँच मत परिवर्तन करूँ राज्य सरकार एक दायित्व नियंतु एवं केंद्र सरकार एक विचार को नियंतु एवं जो भाव में केंद्र सरकार विचार को नहीं नीलगिरी एनएसी बाद जाइए आज से प्रकार आम नवेदन करुँ जनबसती को बाद दिंतु एवं लोक सुरक्षा दिखाई।